Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wow, keren sekali ya teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, yang pertama ada mobil sport. Kita simpan dulu ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada helikopter. Mantul suratul. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk pengangkut sampah. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada kapal pesiar. Kita simpan dulu. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada bus kota. Keren sekali. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk derek. Kita simpan dulu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil forklift. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil off-road. Keren sekali ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Mantul suratul. Hehehe. Lihat teman-teman, ada mobil silinder. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada bus tingkat. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil eskavator. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada mobil monster. Keren sekali ya teman-teman. Hehehe. Lihat teman-teman, ada mobil Match Queen. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk pengangkut pasir. Keren sekali ya teman-teman.
Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada bus Tayo warna merah. Angkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar? Kita simpan dulu. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk Pertamina. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk molen. Kita simpan dulu. Hehehe. Lihat teman-teman, ada motor balap. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil balap. Keren sekali. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada kereta cepat. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada mobil tank baja. Kita simpan dulu. Hehehe. Lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Mantul suratul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada truk tambang. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk tangki air. Kami ada lemon. Sekali lagi. Kita simpan dulu. Hehehe. Lihat teman-teman, ada bus Tayo. Keren sekali ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada mobil monster. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Keren sekali. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada kapal speedboat. Mantul suratul. Ini yang terakhir ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil polisi. Kita simpan dulu. Sudah terkumpul semua ya teman-teman. Tunggu video kami berikutnya. Bye-bye.